Bon bah c'est parti pour Mushoku Tensei, épisode 7 de la saison 3. Juste avant de commencer, n'hésite pas à rejoindre le Patreon si tu veux voir toutes mes rediffusions d'animés, films et séries. Il y a plein de contenu gratuit qui n'est pas disponible sur YouTube et du contenu payant pour ceux que ça intéresse. Donc va jeter un coup d'œil, le lien est en description. Ok, qu'est-ce qui se passe? 卒業生代表リニアーナ・デドルディア並びに La Niana et Pursena. Ça faisait longtemps les deux là. 卒業証書と魔術ギルド D 級の証を授けん Le renter. Ah mais c'est eux qui a la remise des diplômes là? C'est ça? Bah bravo, félicitations. Re-sniper. Bravo aux deux hein. Même eux ils se lèvent. La chatte et la chienne. On part de loin avec les deux là. Hein. Ok, Norn. Qu'est-ce qui se passe hein? Ouais, tout le monde obtient leur diplôme. Moi, leur diplôme, on s'est compris.いろいろありましたが彼女らは師匠を慕っておりますからなであればよとっていつまでも Passons l'éponge. Voilà. Et oui, il est passé à autre chose. Mais t'es quand même venu, Cliff. 同じ特別生として勉学に励んだ仲間だとは思っている。だからきちんと送ってやろうと思ったんだ。俺が入学した時は特別生同士 C'est vrai hein. 気まずい雰囲気だったが、二人とも変わったもんだな。 Comme je t'ai dit, on part de très très loin avec les deux là. Hein. Oh, Nanaoshi. Ah là là, attends mais... En vrai, on l'avait revu depuis? Je crois pas, si. Peut-être en arrière-plan vite fait, tu vois. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Dans la saison 3, ouais, on est d'accord. Ah, je suis content. Je trouve que c'est un très très bon perso. Hein. せめて風邪が完全に治るまで休むべきですな Ouais, c'est vrai qu'elle était dans un état, elle. Comment serait bien passé? Ah ouais, tu l'aimes pas, toi? Troisième étape, invoquer des plantes. Ouais, c'est déjà pas mal, hein, on avance. Et à nous les légumes de la terre. Hein? Elle vient de faire quoi ici? Ok. Un duel? Ah, attends, du coup, c'est vrai qu'elles vont partir. Hein. On les verra plus. C'est moi la priorité. Kidnapping là. Ça lui a attrapé le bras. Allez, tu viens avec nous, toi. Tu es mort.
俺とザノバがリニアとプルセナを拉致した。 On s'en rappelle, hein. Non mais on s'en rappelle, le détraqué. Il les avait capturés à la base. Et on se rappelle, ça les avait attachés. Elles se sont pissées dessus et tout, carrément. Et je crois il y a eu même des attouchements, je crois. Hein. Non, Rudeus, il était parti trop loin en vrai. Hein. Non, non, c'était une folie en vrai. Ah non, c'est trop. Du coup, là, c'est un 2 vs 2 ou un 1 vs 1 entre les deux? Elles vont se battre? La chienne contre la chatte. Ok. Le prochain chef des Doltia. Attends, mais c'est un combat important du coup. Ah, il y a deux branches, prenez-en une chacune. Bah ouais. 発情期に迫り来る求婚者たちをぶち倒すまではにゃ。結局私たちより強い男は現れなかったの。それならより強い方が族長になって、もう片方は好きに生きるの。族長になるだけが人生じゃないの。恨みっこなしにゃ。どういう理屈だよ。J'avoue, je comprends pas tout non plus, mais bon, s'ils veulent. Et du coup, nous, on est là pour regarder, faire l'arbitre. おそらく二人の強さは互角だ。égal en force brute. 万が一を避けるためにも見届けてやらねばなるまい。あと別に訂正しないが喧嘩じゃなくて決闘だ。vrai duel. 決めるための戦いだ。Ok. これから始まるのは獣同士の本気の殺し合いだ。Oh. Pourquoi elle met ses bagues, elle? On se rappelle, je crois que ses bagues, ça sert à la protéger, à faire un bouclier autour d'elle. C'est ce qui s'est passé avec Sylvie. Mais pourquoi elle met sa bague? Elle a peur que... Elle a peur de recevoir une attaque dans la gueule ou quoi? Après, elle a raison en vrai. On sait qu'elle a pas de magie, donc... Autant pas prendre de risques au cas où. 4歳の時プルセナのおもらしを隠してやった恩を忘れたのにゃ。 Ah ouais, ça met des coups bas là. 忘れないって言うけど、まったくのデタラメにゃ。それは川に落っこちて溺れかけてたのを助けてあげたのでおあいこになったの。恩知らずのプルセナには一生男なんてできないにゃ。それはリニアが求婚者を全滅させたせいなの。プルセナのデベソ、リニアのアホ、プルセナのデベ。 C'est ça, hein. Je suis même pas grosse. Ok, passe-toi. Allez-y. Voilà. Allez. Il fait commentateur là, vraiment. Rodis, il est à fond dans son rôle là. Rodis, le foutu, je te jure, vraiment. Je m'attendais pas à ce qu'il commente vraiment le combat. Il laisse ses habits. On peut voir ou... C'est comment là? Nanaoshi, comment elle l'a regardé. Difficile de difficile ça à la télé. Ah non, et Nanaoshi en full jugement sur Rudeus là. Il est sérieux là, vraiment? Aïe aïe aïe. Nanaoshi elle juge fort, je te jure. Hein. Ouais, ça lui a mordu. Ah mais c'est vraiment un combat je jure, des vrais sauvages. Vrai combat de rue hein. Comment elle s'écharpe. Après c'est en vouloir être méchant, là on dirait un combat, c'est quoi de ce combat? On a connu mieux en vrai. Commencer à me sortir des sorts, non? Vraiment, c'est vraiment un chat contre un chien quoi. Vraiment. Juste ça s'est mordu, ça s'est griffé. C'est la rue vraiment, mais je te jure. Hein. Oh! Oh!
C'est la Chine qui a gagné? たの。 Non. Comment elle s'est relevée? 壮絶な姿。 Grandiose femme. 立派な姿だった。 Magnifique femme. 人を乗り越えた Ouais, 姿 ouais, le plan là, oh. On n'est pas là pour ça, nous. Hein. Ah ouais. Au final, les chiens sont supérieurs aux chats. 私の勝ちなの。 Malheureusement. おめでとう。治癒魔術で直してやるよ。あり Réel. がたいけど必要ないの。 Elle veut garder les traces. この傷は名誉なの。リニアとはもう会えるかどうかわからないから。あ？残しとくの。 À ce point-là? いやでも町を出るまでは一緒にいるんだろ。ここでお別れな On の。 se dit adieu ici? 荷物はまとめてあるから今日のうちに出る あの。 Oui. そういう Ah, 風に決めて c'est いたの hardcore か en vrai. ここで道が分かれるからここで別れようと。 Ah ouais, c'était un combat d'adieu. なんかかっこいいな。治癒魔術じゃな Du く coup, て c'est もいいから elle qui va devenir la boss わかってるの。ボス de son clan. さよなら Incroyable. なの。 Moi, j'avoue, j'étais Team Chat. Hein. Malheureusement, on a perdu. 二人ともいいところあるな。さて。生きてるか。 T'es en vie. Pas heureusement quand même. 美人が台無しだな。 Ah, je suis mort. La question. ありがとにゃ。負けたにゃ。いい勝負だったよ。ボスの声全部聞こえてたにゃ。ずいぶんお楽しみだったにゃ。 Ah, je vous jure, il a kiffé ちょっと Rudeus. 空 Hein. 気読めてなかったかもしれない。でも興奮するいい試合だった。 Ah ouais, il était tellement à fond. 最後に楽しんでもらえて何よりにゃ。よそから見ればただの喧嘩にゃんだから。楽しんだもん勝ちにゃ。お前も治癒魔術はいいのか。 Non, elle veut garder les traces. だから正直消したいけど、まあ今回は甘んじて受け入れるにゃ。こういうのも時間が経ったら自慢になるからにゃ。名誉の傷ですな。従属の戦いは分かりませんが、正直世も目を奪われました。お前に褒められるなんてにゃ。ここで拉致された時とは大違いにゃ。あの人形のことは悪かったにゃ。 Ah, elle s'excuse après autant de temps. Ça, on est passé à autre chose depuis. Hein. Bah ouais. お前これからどうするつもりなんだ。 Elle va partir à l'aventure, non? Ouvrir une affaire? 商売か。嫌な予感しかしない Elle な。 va ouvrir quoi comme affaire? 具体的な計画はあるのですか？ J'ai un peu peur en vrai. ビジョンがあるなら大丈夫か。いや、大丈夫じゃない気がする。なんかこう、浅はかな考えで物事を進めて、やらかし Ah そう ouais, な on 気 la がする。 connaît, hein. 予定では5年もすれば大金持ちにゃ。まあなんだ。なんか困ったら俺を頼ってもいいからな。 La porte sera toujours ouverte. あちしが成功したら金でも貸してやる Ok. Ça, on n'oubliera pas ça. Hein. 二人は以後会わないつもりなのだろう Donc か。 elle rentre. あれほ Ok. ど仲が良かったのに。でもそう Elles した partent 生き chacune 様に de leur côté. 少しかっこいいと感じてしまう。 En vrai, c'est un peu triste. Hein. On les a vus tout le temps ensemble, traîner pendant X années 後日 ensemble. 乗り合い馬車で言い争いをしてい Bon, au る final. 包帯だらけの従属の女二人を見た。 Ah bah, elles se sont retrouvées au final. Ah bah, ça va. 出発のタイミングがつかめず鉢合わせしてしま Comme った quoi, の le だろう。 destin. 閉まらないことだ。 Allez, bref. Passons à autre chose. では始めてちょうだい。 Ouais, mais pas trop non plus. 魔力注入を開始します。 Allez, là, le serious business. さすがにすごい消費量だ。俺以外だと誰も使えないんじゃないだろうか。 Bonne question, ça. 時間がかかるな。その辺も改良した方が。 Oula. この光り方は見たことがある。転移事件の直前、あの時もこんな Ah 光が出ていた。 ouais. どうする？やめるか？ Bah, arrête, hein. また転移が起こったらみんなが。いや、そうならないようにこれまで Ah oui, il est prêt à prendre ce 研究を積み重ねて risque. きたのだ。いける。大丈夫だ。
いける。Une pastèque? Une grosse pastèque. 成功だ。おめでとうございます師匠。やったな。 En avance, それ hein. にしてもまがまがしい模様だな。持ってみても大丈夫か。でも落としたりしないように、案外割れやすいから。なあ七星、そのスイカはあっちの世界のものだよ Bah, な。 ça se voit quand même, こ non? っちの世界にはないだろうし。多分ね。だいたいまだ具体的に対象物を選べないわ。今回だってキャベツを召喚するつもりだったし。 Un chou. この世界にもキャベツに似た野菜はある。しかしあっちの世界とで見分けがつくのだろうか。野菜を召喚するという計画は最初から欠陥があったのではないだろうか。後で振る舞ってあげるから楽しみにしてて。いや大丈夫だ。野菜を召喚しようとしてスイカが出たならば成功と言っても過言ではないは Ouais, ずだ。 non, franchement, c'est propre. Hein. 成功なら今晩は祝いましょうぞ。ああ、そうだな。乾杯。誰かに祝い事があった時、 À chaque 宴会 occasion, をするの ça fait la がいつの間 fête. にか恒例となっていた。 Ça profite de la vie. リニアとプルセナはもういない。 Ah. その代わりロキシーとノルンが参加している。 Bon, ça va, on les a vite パー remplacés. ティ Hein. ーガーディもいないので On a vite trouvé les deux remplaçantes, tranquille. 変わらない C'est pas une 空 grande 気が perte こ au こには流れ final. ていると思う。とはいえあんな明るい七星は珍しいな。はい、どうぞルディ。ありがとう。シルフィーは飲まないの？僕、お酒飲ん Ouais, だら bois pas 変 trop, になっちゃう Sylvie. から、ちょっと控えよう Ouais, と ouais, 思っ ouais, て。 allez vite. そっか。今日は泊まりじゃないからね。ちゃんとルーシーにお休みなさいするんだからね。わかってるよ。酔っ払ったシルフィー可愛いんだけどな。ルディ。 Ah, par contre, ouais, elle est pompette. Pompette. ロキシー酔ってる。 Ah, elle a bu, elle. Hein. 僕も後でしてほしいな。もちろんだよ。なんだったら左膝にロキシー、右膝にシルフィーという形でもいい。兄さん。 Oh, Norn. あ、ごめん。 Qu'est-ce qu'elle a, Norn, depuis tout ちょ à っと l'heure? 見づらいか。いえ、大丈夫です。 J'avoue, c'est un peu bizarre ce qui se passe, 少し non? 話があるんですが、 Ok. いいですか。 Vas-y, Ti. おう。 Qu'est-ce que t'as sur le cœur, Norn? はい。その生徒会の Le こと conseil なんです des け élèves. ど。そのことか。そういえば卒業式の時、ノルンは Ouais, et là, elle a 生 fait une 徒会 tête といたんだよ。 bizarre en regardant. アリエル先輩に誘われたんです。 Oh! 成績は決して優秀ではないけど、人を引きつける力があるから生徒会にどうかって。なるほど。 Ariel veut recruter ノルンは Norn? 学園にファンが多いと聞くが、シルフィーは知ってたのか？うん、一応。 Bon, 知ってい recruter. たらしい。 On s'est も compris, し hein. かするとロクシーもあ。知らぬは俺だけとは、なんてこったい。ごめんね。ノルン C'est ち une ゃん bonne の口 chose, から non? 聞いてもらおうと思って。そっか。兄さん。 Bah ouais. 生徒会に正式 Prochain に conseil 入 en ってもい vrai い si で c'est し ce ょ qui te plaît. もちろん。 Bien sûr. いや、ノルンは現在剣術と本の執筆をしてい Faut る。 lui laisser choisir そ sa こ voie に生 aussi. 徒会の仕事が入ってやっていけるのだろうか。 C'est à elle, voilà, de choisir. Hein. はい。生徒会に入ることを反対するわけじゃないけど、そんなにたくさんのことできるのか？勉強だって3年生からは難しくなるはずだし。本の執筆も剣術も勉強も頑張ります。 Ah, par contre, 口で elle, 言うのは簡単だ。 quand elle sera grande, ça sera un monstre. Hein. Tout ce qu'elle fait, ルディ、 vraiment, escrime, ノルン magie, ちゃん。 écriture, je sais pas quoi, tout, elle fait tout. Tout. 生徒会の手伝い Vraiment? 自体は1年以上前からだし。なら、俺が剣術を教え始めるより前からやっているのか。大丈夫だよルディ。 Ouais, non, Norn, je pense, elle a un bel avenir devant elle. Hein. かできるかどうかじゃなくて、できてから言ってきたのか。それじゃあ反対できないな。ノルンも頑張ってたんだな。もともと俺が許可を出すもんじゃないと思うけど、許可するよ。あ C'est り une がとう bonne ござい chose. ます。注目。スイカを切りましょう。 Let's go. 結局は本人の頑張り次第だ。 La 七星だって pastèque. 本人が頑張っているから結果が出ている。リニアとプルセナもそうだ。でも
その頑張りを応援するのは周囲の義務だと思う。俺だって周りの人に応援されているから今があるんだ。だから俺もみんなをいくらでも応援してやろう。お疲れ様。Oula, elle est malade, Naoshi. 解毒かけてやろうか。さっきシルフィーにかけてもらったからひとまず大丈夫。ともあれ、今回も助かったわ。ようやくこれで次の段階に進める。第4段階は召喚物の詳細を指定するって話だったか。そう。Ok. それについて詳しい人がいるから聞きに行くつもり Quelqu'un よ。 qui s'y connaît? 例の召喚術の権威というやつか。まさかオルステッドじゃない Orsted, hein. 違 En う。 vrai, et j'ai très très hâte qu'on le revoie, lui, hein. それでちょっと提案なんだけど、前の Proposition? 実験のお礼ができてないでしょ。おう、そういえば忙しくて保留にしてたの。今回のと合わせてその魔術師をあなたに紹介する Ok. というのでどうかし Ouais, ら。 ouais, ouais. 紹介 Ça nous か。 intéresse, ça. でも2回分のお礼になるようなすごい人物なのか。ええ、もしかすると Vraiment あ exceptionnel. なた Hein. のお母さんの記憶喪失もなんとかなるかもしれないわ。 Bah attends, mais présente-nous-le tout de suite, hein. それは Un mage cap... Attends. わからないけど。 Mais ça, c'est... Ah, j'en suis pas sûr. Elle commence pas à nous donner des fausses... Hein. ゼニスは順調に回復はしていると思うが、記憶に関しては Mais いまいち vas-y, montre-nous 治 c'est るかどう qui. か分かりにくい。治らないにしても病名や Mais c'est bizarre, du coup, qu'on n'en ait pas entendu parler. C'est un mage aussi exceptionnel. 今教えてくれたってことはすぐに紹介できない理由があったんだよな。 Il est où? ええ、悪いけどこっちにも都合があるのよ。七星殿の師匠の話であるか。 Maître. 紹介してくれるというのなら、ぜひ僕も会いたいもん。 Ouais, je crois qu'on va tous le rencontrer, là. あなたたちにも手伝ってもらったし別にいいけど。僕も少し興味あるな。 Tout le monde s'invite, là. あんまり大勢で押しかけたら迷惑じゃないか。それは大丈夫 Non, よ。 aucun problème. 12人までは問題ない。 Jusqu'à 12 personnes. でも会うとなると時間もかかるだろ会おうと思えば一日 Une で petite 会え journée. るわ。近所なんだな。実はたまに会ったりしてたのか。近所ではないし会ってもいないけど会う方法はあるのよ。なるほど。それでなんて名前の人なんだ。 Ouais, son nom. Attends, c'est à ce point-là. Attends, secret, 過 là? 言しないでほしいんだけど。いい？ Ouais. Regarde ça pour nous. 交流王ペルギウスよ。 Le roi dragon cuirassé? 交流王ペルギウス。 Pire, それは tout 400 ça. 年前、ラプラス戦役において人族を勝利に導いた。 Putain, c'est Majin lui. Goroshi no Saneiyu. Attends, waouh, ça date qu'on l'a pas vu. Bon, on l'avait aperçu vite fait. À un moment donné. Dans la saison 1, non? Prochain épisode, la forteresse dans le ciel. Oh là là, ça va être incroyable. En plus, ça veut dire qu'on va enfin repartir à l'aventure, là. Let's go. Du coup, c'est parti pour le teaser, là. Allez. Voilà. On va aller à la forteresse, là. Ah, mais le mec... Attendez, avec tout le respect, mais le flow qu'il a. 貴様の魔力はラプラスを彷彿とさせる。この城内で使おうとは考えぬことだ。この世界の召喚魔術について教えていただければと思います。 La fameuse magie d'invocation. 七星の協力者よ。貴様が望むものは何だ。俺を魔大陸に送ってもらうことは可能ですか。Ah, elle, on l'avait vu sur l'affiche du coup. Elle, je pense qu'elle sera très très importante et elle doit être très très forte. Hein. Attendez. Petit teaser, hein. Après, tant mieux, au moins, il ne spoil pas trop. Oula, par contre, cracher du sang, c'est hard. Je crois dans la vraie vie, à partir du moment où tu craches du sang, je crois que t'es finito. Hein. Mais elle, vraiment, elle est dans un état, la pauvre Nanaoshi. Ça sent pas bon pour elle, ça.
Et merci tu follow Jazej, si je prononce bien. Désolé si je prononce mal. Jazej. Les prononciations ici, c'est catastrophique. Hein. Non, franchement, je pense que là, comme j'ai dit de toute façon, là, le début de la saison 3, c'était assez chill, assez tranquille. C'était un peu, voilà quoi. Retour à la vie normale pour Euthéus, tout le tralala, tu vois, ça se remet un peu en place. Et là, du coup, là, on va enfin rentrer dans un bon arc. Un peu à l'aventure. Peut-être qu'on aura de la baston. De la vraie baston. Donc, à voir. En tout cas, je suis hype. On est hypé, nous. Ouais, tout ce que j'ai vu, ça va être les choses sérieuses. Ouais. Là, c'est le principal.